क्लास रे देखी दुईटी बिंदु ए बी एवं तार भितर आम दूरता बाहर करते ए बिंदुर स्थानांक थिला x1 y1 आउ बी बिंदुर स्थानांक x2 y2 तेबे आम ए बी दूरता बाहर करने सूत्रटे पाइथिले ताले ए बी रो दूरता थिला x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर विथ होल रूट ओवर किंतु याकू आमे टिके लक्ष्य कले ताहाकू आ गोटे प्रकार लिखि परिबा ए सूत्रटी को किपरि आमे यदि a माइनस b रो होल स्क्वायर बाहर करिबा ताले यदि आमे -1 कॉमन नबा ताले एटा कोन हो जिवो b माइनस a विथ होल रूट ओवर ताले कोन हला -1 रो होल स्क्वायर ताले केता हबो ताले एटा हला b माइनस a रो होल स्क्वायर ताले आमे पाइले कोन ना एटा हला 1 ताले एटा b माइनस a रो होल स्क्वायर ताले आम पाखरे जो x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर अछि ताकू आमे कोन करिबा ना एई उदाहरण को लक्ष्य करके आमे ताकू किपरि लिखि परिबा ताले एटा उदाहरण किपरि एटा हाई करिबा x1 माइनस x2 रो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 रो होल स्क्वायर विथ होल रूट ओवर ताले दुईटा जाक फार्मूला आमे यूज करिबा दूरता निर्णय करिबा पाई ताले वर्तमान देखिबा केतोडी एग्जांपल आम पाखे क्वेश्चन एपरी रही दत्त बिंदु बिंदु गुड़िकर मध्य दूरता निर्णय कर मध्य दूरता निर्णय कर ताले आम पाखे कौन रहा ना प्रथम क्वेश्चन रहा 0 0 आउ राजा इटा ए बिंदु नबा आउ बी बिंदु 3 4 ताले वर्तमान आमे ए आउ बी मध्य दूरता केते निर्णय करिबा ताले हम पाखरे सेही सूत्रटी को प्रयोग करिया पई कोन रहिछि ताले एठी अछि कोन ना 0 0 आउ 3 4 ताले एटा को आमे लिखि परिबा x1 y1 एटा को आमे पके परिबा x2 y2 ताले कोन हबो ताले ab इक्वल टू हम सूत्र प्रयोग करिबा ना x2 माइनस x1 रो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर विथ रूट ओवर ताले वर्तमान कोन करिबा ताले x2 केते अछि ना 3 अछि एठी हला 0 अछि तार होल स्क्वायर प्लस एटा हला 4 माइनस 0 रो होल स्क्वायर विथ रूट ओवर ताले हम पाइले केते ना 3 माइनस 0 3 रो होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 रो होल स्क्वायर विथ रूट ओवर ताले कोन पाइले ना इट इज योर 9 प्लस 16 विथ रूट ओवर इट इज योर रूट ओवर 25 इट इज इक्वल 5 ताले वर्तमान आमे दूरता सूत्र प्रयोग करी गोटे उदाहरण करि पाइले किपरि आमे दूरता निर्णय करियो आ गोटे क्वेश्चन दे वर्तमान लक्ष्य करिबा तेतरे कोन रहछि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 रे आमे वर्तमान देखिबा धरा जाऊ से बिंदु दुईटी एई परी अछंती धरा जाऊ बिंदुटी गोटे पी बिंदु तार स्थानांक हला ए माइनस बी आ गोटे क्यू बिंदु ए बिंदुटीर स्थानांक हला माइनस ए बी ताले हमें पी क्यू दूरता केमिति बाहर करिया ताले हम पाखरे कोन रहिछि ना x1 y1 x2 y2
आमे ताको प्रयोग करिया वर्तमान दूरता बाहर करिया पई ताले सेही सूत्रटी आमे प्रयोग करिवा x2 - x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो होल स्क्वायर विथ रूट ओवर सो दैट वी हैव minus a with root over plus y2 it is your b minus b with whole square having whole root over ताले वर्तमान आमे कोन करि परिबा ताकू ଟିକେ सरल करिबा ताले it is your minus 2a with whole square plus it is your b plus minus into minus it is plus र होल स्क्वायर वर्तमान आपको आउ टिके सरल करिबा आमे p2 रो दूरता बाहर करि परिबा ताले कोन अब हम पाखरे कोन रहिछि इट इज योर -2 होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस इट इज योर 2b हैविंग होल स्क्वायर विथ होल रूट ओवर आमे कोन पाइबा ना 4a स्क्वायर प्लस इट इज योर 4b स्क्वायर विथ रूट ओवर एठी टिके लक्ष्य करिबा ताले कोन होउछि ताले कोन होउछि एठी केबे भी हमें 2a प्लस 2b लिखिबा नाही सेमिति आर रूट ओवर बाहर करा जाय नाही ताले केमिति बाहर करा हो ताले एठी कोन करिबा ना 4 टा कॉमन नबा सो दैट वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and having whole root over एटा ए टाइप रो आमे करिबा तले 4 रो रूट ओवर 2 पाइले आ आर रूट ओवर केबे भी a प्लस b नई एटा सेही परि अनुरूप भाव रे एतिकी रहि तले एटा हला तले p q मध्ये रे दूरता तले एमिति आमे दूरता सूत्र प्रयोग करिकि समस्या गुडी समाधान करि परिबा दूरता सूत्र अन्य केतक प्रयोग रही आम लक्ष्य करिबा ताले दूरता सूत्र प्रयोग किपरि रही आम लक्ष्य कले धरा जाऊ आम पाखरे ए बिंदु देछि x1 y1 b बिंदु x2 y2 c बिंदु x3 y3 ताले दूरता सूत्र प्रयोग करी आमे कोन करि परिबा ए तीनोटी बिंदु सरल रेखा रे रही जंदी कि नहीं हमें पाई परिबा सरल रैखिकता रो परीक्षा सरल रैखिकता रो परीक्षा ताले कोन पाई हम पाखरे कोन रहिछि ना तीनोटी बिंदु a b c अछि जदी हमें यही परि अवस्था रे हमें पाइबा ए बी सी हमें मने करिबा जे इमान सरल रेखा रहिथिबे ताले कोन हबो ना दूरता सूत्र प्रयोग करिकि जदि हमें ए बी प्लस बी सी ताहले ए सी पाइबा ताहले माने रैखिक बा सरल रैखिक गोटे रेखा रे अवस्थित अछि यही केस रे हमें कोन लिखंदी ना a to b b to c ताहले आउ कोन हबो ना कंडीशन मध्य एही परि हेई पारे a एठी धरो c एठी रहिला b ताहले एठी कोन हबो ना सेमति ac प्लस cb इज इक्वल टू a ताहले एमिति हमें यदि कंडीशन पाइले ताहले एठी हमें कहबा a to c c to b a to c यदि हमें कंडीशन पाइबा a to c c to b जदि c बिंदुटी a b रो मध्यवर्ती बिंदु हुए अच्छा जदि a बिंदुटी हबो तबे एठी कोन पाइबा ताले धरा जाबो एठी c अछि एठी b अछि एठी a अछि ताले एमिति केस रे हमें कोन पाइबा एमिति केस रे हमें पाइबा ना ca plus ab is equal to cb that means हमें कहि परिबा c to a to b किंतु प्रश्न उठे जे एई दूरता सूत्र रे हमें किपरि परीक्षाटी को करूछन ताले लक्ष्य कले हमें तार
ପ୍ରୟୋଗଟି ଏହିପରି ହେଇଛି। ଧରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ସି ଟୁ ଏ ଟୁ ବି। ଯଦି ରୈଖିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଆମେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେଖାରେ ନଥିବେ ବା ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଧରାଯାଉ ବିନ୍ଦୁଟି ଏଇଠି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ବିନ୍ଦୁଟି ସରଳ ରେଖାରେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଏସି ବା ସିଏ ଆଉ এবি ମିଶିକି ସିବି ହେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରେଖାରେ ରହିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ରୈଖିକତାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିଲେ। ଯଦି ରୈଖିକ ହେବେ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରେଖାରେ ନ ରହି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ତିନିଟାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ରେଖାରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଏମିତି ଆସିପାରେ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ କି? ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇଦେବା ସେମାନେ ସରଳ ରୈଖିକ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସରଳ ରୈଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ଧର ଦତ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ এটা ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଏମାନେ? ଧରାଯାଉ ସମବାହୁ। ତାହେଲେ ସମବାହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଦୂରତା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ସବୁ ଦୂରତା ବାହାର କରିପାରିବା। এবি ଯଦି ବିସି ତା ସହିତ ଏସି ତିନିଟାଙ୍କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ସେହିପରି ଆମେ ଦୂରତା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ABC ଧରାଯାଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇପାରିବା। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଯଦି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ABC ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା এবি ର ବର୍ଗ BC ର ବର୍ଗ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଦୂରତା ସୂତ୍ରରେ। AC ର ବର୍ଗ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି ତିନିଟାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯଦି এবি ର ବର୍ଗ BC ର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି AC ର ବର୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା। ଏଠି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା ନା এবি ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ BC ର ବର୍ଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ର ବର୍ଗ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ କିପରି ବାହାର କରିବା? ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିପାରିବା। AC ଆମର ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର ପକେଇକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରତା ସୂତ୍ର ବାହାର କରିପାରିବା। କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ? ଏ ପ୍ରକାରର କେସରେ ଆମେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନ ନେଇ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ନବା। ଧରାଯାଉ D ହେଲା x4 y4 x4 y4। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା? ଧରାଯାଉ କୌଣସି ମତେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିଛି ABC। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇପାରିବା? ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆମେ ତାହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଆୟତ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଏଠି ବିପରୀତ ବାହୁ କ'ଣ? ତାର AB କୌଣସି ମତେ CD ସହିତ ସମାନ ଏବଂ BC କୌଣସି ମତେ AD ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇ ପାରିବା? ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ରମ୍ବସ୍।
रंबस ताले चतुर्भुजर सबु जाक बाबू समान ताले AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD ताले एई क्षेत्र रे हमें रंबस बोली देखि जदि क्वेश्चन आसे ताले हमें देखै परिबा कोन ना वर्ग चित्र ताले एटी जेतो वर्ग चित्र कथा आसे ताले वर्ग चित्र रे कोन हो वर्ग चित्र रे कोन हो ताले प्रथमे तार सब बाहुर दैर्घ्य समान ता सहित हमको देखिया पड़िबो ना जे गोटे कोण जेकोसी गोटे कोण को हमको 90 डिग्री बोली देखिया पड़िबो ता पूर्व आमे जानछन त्रिभुज समकोणी त्रिभुज कथा ताले जदी ABCD हमर गोटे वर्ग चित्र हेबो ताले एठी देखिया पड़िबो हमको जे B कोणटा 90 डिग्री बोली एही परि भाबरे ताले आमे कोन करि परिबा ना की प्रकार चतुर्भुज हो आमे ए दौरता सूत्र प्रयोग करके देखि परिबा ता सहित मतलब आयत चित्र बाहर करिया ताले विपरीत भाव दैर्घ्य समान बोली देखेबा रंबस बाहर कले वर्ग चित्र बाहर कले सामान्तरिक चित्र समिति विपरीत भाव दैर्घ्य समान बोली देखेबा ताले यार प्रयोग हमको प्रयोग करि बेले बेले एति की देखेबा सहित जदि आमे गोटे कोण 90 डिग्री देखबा क्षेत्र आयत क्षेत्र रे सेति मध्ये हमको एई पिथागोरास उपपाद्य को प्रयोग करके आमे देखै परिबा एही परि भाबरे आमे दूरता सूत्रर प्रयोग करिबा ताले आमे शिखिले दूरता सूत्रर प्रयोग को क्षेत्र रे आमे करि परछन ओके धन्यवाद।